сураи Инсон дар Маккаи Мукаррама нозил шудааст ва аз 31 оят иборат аст. بسم الله الرحمن الرحيم ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ба ростӣ ки омадааст бар одамӣ муддате аз замон ки пеш аз дамидани рӯҳ дар вуҷудаш чизе қобили зикре набуд. яъне ҳамон замоне аст ки инсон вуҷуд надоштааст. ин буд тафсири Саъдӣ. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ҳар оина мо одамиро аз нутфаи омехта, яъне аз оби мард ва зан офаридаем, то ӯро бо вазифаҳои шаръӣ имтиҳон кунем ва шунавою биноаш сохтаем, то бишнавад оятҳоро ва бубинад далелҳоро. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ҳар оина роҳро ба ӯ нишон додем, хоҳ муъмини шукргузор бошад, хоҳ кофири ношукр. яъне роҳи ҳақ ва гумроҳиро, роҳи хуб ва бадро. ин буд тафсири Бағавӣ. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ҳар оина мо барои кофирон занҷирҳо омода кардаем, то пойҳояшонро бубанданд, ва табақҳо муҳайё кардем, то дастҳояшонро бар гарданҳояшон бубанданд, ва оташи афрӯхта низ омода кардем. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ҳар оина некон, аҳли тоат ва ихлос, онҳое ки ҳаққи Аллоҳро адо мекунанд, рӯзи қиёмат аз шаробе менӯшанд, ки омехта бо кофур аст. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ин шаробе ки омехта бо кофур аст, аз чашмаест ки бандагони Аллоҳ аз он менӯшанд ва онро бар ҳар ҷое ки мехоҳанд ба осонӣ равон месозанд. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ин бандагони Аллоҳ чун назар кунанд, вафо мекунанд ва аз азоби Аллоҳ дар рӯзи қиёмат, ки зарар ва бадии он ҳама инсонҳоро фаро мегирад, метарсанд, магар бар онҳое ки Аллоҳ раҳм кардааст. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ва таомеро дар ҳоли худ дӯсташ доранду ва ба он муҳтоҷ ҳастанд, ба камбағалу ятим ва асир мехӯронанд. камбағал касест ки бар касб кардан нотавон аст, ва ятим касест ки падараш фафтида асту мол надорад, ва асир касест ки дар ҷанг ба асорат афтодааст. ин буд тафсири Табарӣ. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ба забони ҳол мегӯянд, ҷуз ин ҳадафи дигар нест, ки шуморо фақат барои ризогии Аллоҳ таом медиҳем ва аз шумо на подошӣ мехоҳем, на сипосе. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ба дурустӣ мо аз Парвардигори худ дар рӯзе ки гунаҳкорон турушрӯй бошанд ва он рӯзи хеле сахт аст, метарсем. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا пас Аллоҳ онҳоро аз сахтии он рӯз нигоҳ дошт ва дар рӯйҳояшон хушҳоливу тароват ва дар дилҳояшон шодмонӣ бахшид.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. برای صبری که در دنیا کردند مکافات آن بهشتی عنبرسریش داد که در آن لباسهای ابریشمی می پوشند. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. در آنجا بر تختها تکیه زدند، نه گرمی آفتاب را می بینند و نه خنکی سختی را. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. سایه های درختانش بر سرشان افتاده و میوه هایش به فرمانشان باشد. یعنی میوه های جنت به آسانی به دست می آیند. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. و خادمان طعامها را در کاسه های نقرگین و شراب را در کوزه ها در میانشان به گردش می آورند. قوارير من فضة قدروها تقديرا. کوزه های از نقره که آنها را به اندازه پر کردند. یعنی چی قدری که نوشیدن ها می خواهند، نه زیاد و نه کم. این بود تفسیر سعدی. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. در آنجا نیکوکاران را شراب بنوشانند که آمیخته با زنجبیل باشد. عينا فيها تسمى سلسبيلا. از چشمه که آن را سلسبیل می گویند. نوشنده اش سلامت ماند و گوارا و پاک است. این بود تفسیر سعدی. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. و همیشه جوانان به گردشان برای خدمت دور میزنند که چون آنها را ببینی پنداری که از زیبایی اشان گویا مروارید افشانده شده اند. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. و چون آنگاه به کدام جای جنت بینگری، هرچی بینگری نعمت فراوان و ملک وسیع بزرگ است که انتها ندارد. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. برتن بهشتیان جامه ها است، درونش از ابریشم تنوک سبز و بیرونش از ابریشم غفص و با دستبندهای از نقره آراسته شده اند و بنوشاند آنها را پروردگارشان شراب پاک را. این بود تفسیر سعدی. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. و گفته شود به آنها هر آینه این پاداش عملهای نیک شماست و کوشش هایی که در دنیا کرده اید. از نزد الله سپاسگزاری شده است. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هر آینه ما قرآن را ای پیامبر بر تو با تدریج نازل کردیم، یعنی سوره سوره و آیت آیت، تا که مردم را به ثواب و وعده ها و به عذاب و هشدارهای آن پند دهی. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. پس در برابر فرمان پروردگارت صابر باش و از هیچ مشرکی که در شهوتها غوطه زده است یا کافری که در کفر و ضلالت فرو رفته است اطاعت مکن.
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ва бомдоду шомгоҳон номи парвардигоратро ба забони ёд кун. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ва дар бахше аз шаб барояш намоз бигзор ва ӯро бахши дарозе аз шаб ба покӣ ёд кун. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ҳар оина инҳо кофирон ва мушрикон ин дунёи зудгузарро дӯст доранд ва он рӯзи душвор қиёматро пушти сар мепартоянд, яъне барои охират амал намекунанд. ин буд тафсири Табарӣ. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا мо бо қудрати худ онҳоро яъне одамиёнро офаридаем ва аъзову пайвандҳояшонро ба василаи рагу пайванд нерӯманду мустаҳкам гардонидаем. ва агар хоҳем онҳоро ҳалок карда ба ҷои онҳо қавме монандашон биоварем ки бандаи мутии Аллоҳ шаванд. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ҳар оина ин сура пандест барои оламиён. пас ҳар ки барои худ дар дунёву охират некӯӣ хоҳад, бигирад роҳи имон ва парҳезгориро, он роҳе ки ӯро ба сӯи бахшиш ва розигии Аллоҳ мебарад. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ва шумо ҷуз он наметавонед бихоҳед магар ин ки Аллоҳ хоста бошад. ҳамону Аллоҳ доност ба аҳволи бандагонаш ва ҳаким аст дар тадбиру коргузориҳояш. яъне ирода намекунед ҳеҷ кореро магар ба тақдир ва иродаи Аллоҳ бошад. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ҳар касеро ки аз бандагонаш бихоҳад шомили раҳмат ва ризогии худ созад, яъне муъминонро, ва барои ситамкорон ва таҷовузкунандагони ҳудудҳои илоҳӣ азоби дардворе омода кардааст.